জাদু না জাদু এই জাদু জাদু Sama nih bising ko ako ngejek kurang, ako ngejek nokan, ako na ang kaya hamdan to bubong kurang, ay bagay ini kurang ko ane kurang sisa mantu inay, di pasar praktik sarang dan orang yang ako ang buhay ka pindah ibon man saya, tapi jasa din po to bubong di pasar bagay, na tuman majek kurang kisi to ade, ane lama to sa mga logi to na. Message to lagi do joto na poro ya kuno kita dia komputer lagi ko ani ang baik maka ang to maka umajan bujot man jogyo ini na ya display kaya ako joto ni no also joto na kaya ba pastor benefit want to be na ya to ba community ni want to community benefit I want to ay na ya bujo ang ke ang kaya pa ko no ko may ko no sa konnek sila kama kayo ba na ang sebagian satu apa nih proses apa macam termulu तो है तो आने वाली कम्युनिटी बातें कि और अपने तक कुछ दूसरे सामना है कि बड़ी सावरा है ना भाई भाई बड़े सारा और पर ये काम करने से आप नहीं कर पाए हमने आसान तो punya saksak nih benefit no once man tabuk doraya punya community nih pura tibrasar nih benefit no once we have discussion jarase karon ke 17 বছর রমিনো এডিসিনো যে চবা খাইনাই তু হেমানি অমনো রক্ষা খাইনা বাগै जों 10 বছর জরা তিনফনো जों খালগैनाय চবা খালেমি हांके अमो आसके कष्ट को मामन मो कमाइन थानाय पुइलानो दालिलानो लामसुगो दिनै नों अर बाहायके सफायगा ini payment कार्यक्रम नुगै माखना तनि अब 2026 नि इलेक्शन चिनि 5 तारिख चलिनाय चिनि थामसानो चिनि एडिसि हानन नाबागै सिना दिब्राबो तछरक दिनि बगारो फाजगरो मन लामखलेनर नुगै माखना बरो गुमा चिनि बागै गाहाम सानाय खरसा नेता दंसि चिनि बुवाग्रा लाइनो पादिले बं नुखुं जाना बागै जाखाय बं जाति गुदि साइ थाना बागै भाय बं सोंसामिया बं कुक्तिनि नि जातिनि बागै मो थांनानै गोमा मन्त्रि दंसि ने je tabo lukurang no nin phasing tui tam kok janai lukurang koinai sini next generation bagai sing bua karana logiria ke sini edisi hak naja or ramchandra gani lukurang le tam kok janai seo lajon lukurang na mo konya mo sing dole dole palu ke roi sini sar james no apply khai rokla jai ab khene konya mo sandro samai ro dun bagai pe hamba no cara orang bagai kok ham bagai